वेलकम बैक वंस अगेन। ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले इस वक्त खबर मौसूल हो रही है, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। ईरानी शहर सनंदज बताया जा रहा है जहां पर इसराइल की जानिब से हमले किए गए हैं, ताज़ा हमले किए गए हैं। 2 अफराद इसमें जाम बहक हुए हैं। इस हवाले से मजीद भी अपने नाज़रीन को आगाह रखेंगे। आदिल अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। इसके अलावा हमारे साथ बतूल राजपूत हैं और हमारे साथ एहतशाम साहब भी मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। आदिल, मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ, जिस तरह से भी हम ब्रेक पे बात कर रहे थे कि बड़ी सारी ऐसी जगहों से अब रिपोर्ट आ रही हैं कि फ़लानी जगह पे अटैक कर दिया है, ईरान ने किसी की ऑयल डिपो को तबाह कर दिया है, किसी कंट्री को जो उनकी अहम तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो अब हर जानिब से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि इस जंग से हमारा क्या कसूर है, ना हमारा कोई लेना देना, ना हम सेम कंट्री, हाँ हम नेबर कंट्री ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपनी जो आग जो आपके मुल्क में जल रही है उसको इतना फैला दें कि वो दूसरी कंट्रीज़ तक जाएँ और फिर सबका नुकसान और पूरा खित्ता वाकई में फिर अब लपेट में आता हुआ नज़र आ रहा है। इसको किस तरह से फिर रोका जा सकता है? देखिए, कल भी हम ये बात कर रहे थे ना कि ये जो अभी तो रिएक्शंस आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अगर कल किसी और कंट्री की तरफ से बाकायदा रिटेलिएट कर दिया गया तो क्या होगा? क्योंकि उसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा और ये जो ग्रेटेस्ट डिज़ाइन है वो और सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई देगा। और अपेरेंटली ऐसा हो भी रहा है। अब जो कंट्रीज़ ये कंप्लेन कर रही हैं तो टेक्निकली वो ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर वॉर के अंदर अलाइज के तौर पर नहीं लॉन्च हुए या उन्होंने डायरेक्टली अपनी लैंड को यूज़ नहीं किया या करने दिया, जहाँ बेसिस हैं वो तो डिक्लेयर्ड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आपने देखा कि ये बेसिस से हट के कई ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर भी हमने देखा है कि मिसाइल्स गए या ड्रोन्स गए जहाँ पर जो कुछ लोग कह रहे हैं वो इंटरसेप्ट करके डाइवर्जन पे लगे हैं, इस वजह से आगे गए। गॉड नोज़ वहाँ क्या सिचुएशन है इस वक्त, वो जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा बेटर इसका आइडिया होगा। लेकिन ये अपनी जगह उन कंट्रीज़ की कंप्लेन ठीक भी दिखाई देती है। ईरान अपने सर्वाइवल की फ़ाइट कर रहा है, ईरान कोशिश कर रहा है कि वो पूरे रीजन को जो है वो इंगेज रखे, पूरे रीजन को जो है वो डिस्टर्ब रखे, ताकि कोई इसका सोल्यूशन निकले। ये डायलॉग सिर्फ उनको डायरेक्ट ना करना पड़े, बल्कि रीजनल जो अदर फोर्सेस हैं उनको फ्रंट फुट पे आकर अमेरिका को प्रेशर दें वो और बात करें कि जी ये रोकें इस तरह ना। उनको पता है क्योंकि अगर इजराइल और अमेरिका ने दोबारा ये डायलॉग के ड्यूरेशन में अटैक किया है तो उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं हमारे लिए। सो उनकी स्ट्रेटजी बज़ाहिर ये लगती है। लेकिन जो कंट्रीज़ अभी सीरियसली रिस्पॉन्ड कर रही हैं ईरान को डिप्लोमेटिकली, और यूएन की, यूनाइटेड नेशन की अगर आप जो सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन है उससे देख लें, वहाँ से जो स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई हैं और अभी तक जो कंट्री से स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है उन कंट्रीज़ की तरफ से। तो वो अपनी जगह पर टेक्निकली ठीक है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वॉर, तो उनको क्यों किया जा रहा है। और ईरान उस चीज़ को प्रोलॉन्ग कर रहा है ताकि ये इस वॉर का पार्ट बन के एंगेज हो। लेकिन अभी देखें डिफरेंट न्यूज़ आ रही है। अच्छा आदिल, मैं जब वापस आ रही थी ट्रांसमिशन में तो ये मैं उस वक्त खबर ब्रेक कर रही थी, इसके मनाजिर अभी आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो सिचुएशन है ओवरऑल उस खित्ते की वो क्या देखी जा सकती है। ईरानी शहर है ये सनंदज, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इसराइली हमले हुए हैं, 2 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं और इसराइल ने 6 मजीद नए बड़े मिसाइल दाग दिए हैं। और इसराइली जो अब रिहायशी इमारतें हैं, अब ये बताया जा रहा है कि इसराइल अब रिहायशी इमारतों पर आ गया है, उससे पहले तक तो ये सारा कुछ है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बड़ी खबर ये भी मौसूल हो रही है कि ईरान की जानिब से रिटेलिएट दोबारा किया गया है। सऊदी अरब की जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर ड्रोन अटैक किया गया है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कर रहा है। और ये बताया जा रहा है कि हमला आरामको ऑयल रिफाइनरी पर किया गया है। आग के शोले उठते हुए नजर आ रहे हैं जिसने पूरे एरिया को अपने लपेट में लिया है। और ये भी बताया जा रहा है कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये ऑयल रिफाइनरीज हैं जिनको मजीद भी निशाना बनाया जाएगा। सो ये सिचुएशन इस वक्त है। अब आप ये देखें कि किस तरीके से ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे तब्दील होती हुई नजर आ रही है हमें। ये आग बहुत ज़्यादा फैल रही है, आप ये लगाएं इससे अंदाज़ा। जी देखें, ये ईरान का और ये आपको पता है बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है सऊदी अरब की, आरामको जो है, और इस पर अटैक होना ज़ाहिर है इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा। और ये आप इवेंट्स आज देखें ना पिछले 2 दिनों से जो चल रहे हैं, एक अभी इत्तला आपको पता नहीं ये इसको कंफर्म किया जा सकता है नहीं, क्योंकि अमेरिकन ने इसको भी कंफर्म नहीं किया है कि उनका एक F-15 भी जो है वो कोवैत में एक्सप्लोजन हुआ है। अमेरिकन ने उसको ऑन कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अच्छा, वो एक्सप्लोजन हुआ है उनके प्लेन का और वो कुवैत में हुआ है। इसी तरह दोहा पे अटैक, फिर ये भी सऊदी अरब का के शहर पे अटैक, और फिर ये आरामको की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक। सो ये ड्रोन के जरिए हमला किया गया, ठीक है। और अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब सिर्फ एक चीज़ नहीं इससे इफेक्ट हो रही है, तो अभी वॉर है ना, जब ये थमेगी तो और इसकी स्टोरीज हैं इसमें। आप देखें एयर स्पेस इस वक्त जो है वो कम्प्लीटली शट डाउन हो चुकी है। आप ये देखें कि वहाँ पर GPS सिस्टम कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज है, इंटरनेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है इन कंट्रीज़ के अंदर। साथ ही आप ये देखें जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है वो अपनी जगह पर।
اب اس کا مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اب یہ جو کنٹریز ہیں یہ کتنا خاموش رہیں گی، یا یہ جو ڈیزائن تھا، گریٹر ڈیزائن تھا، اس میں اب ان کی انگیجمنٹ ہوگی، یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے. اور جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ٹیکنیکلی یہ کنٹریز ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بظاہر تو ہم انوالو نہیں ہیں، اور پاکستان نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دیا اس میں دیکھیں یہی بات کی ہے کہ ایبسٹین کریں، ٹینشن ڈی ایسکیلیٹ کی جائے. اور جس نے بھی دیکھیں ایک طرف امریکہ اور اسرائیل نے وائلیٹ کیا ٹھیک ہے ایرانی ٹیریٹری کو، لیکن اگر ایران بھی ان کنٹریز سوورن کنٹریز کے اوپر اٹیک کر رہا ہے تو وہ بھی ان کی ٹیریٹری کو وائلیٹ ہی کر رہا ہے. بے شک وہ یہ کہے کہ یہاں پر امریکن انسٹالیشنز ہیں، لیکن یہ تو اس سے ہٹ کے بھی کئی جگہوں کے اوپر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ میزلز جو ہیں یا ڈرونز جو ہیں وہ ہٹ کر رہے ہیں. رائٹ. اچھا احتشام صاحب، یہ ایک اور خبر موصول ہو رہی ہے، یہ عراقی کردستان کا شہر ہے اربعیل، اس میں متعدد دھماکے سنے گئے ہیں، اور یہ اربعیل انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اس پہ ڈرونز داغے گئے ہیں، میزائلوں کی بارش کر دی گئی ہے. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے ایرانی حملوں کو ناکام بنانے کے لیے دفاعی نظام تو فعال ہوا ہے، لیکن پھر بھی کافی حد تک نقصان ہو چکا ہے. اربعیل کی فضاؤں میں ابھی تک 3 ڈرونز ہیں جو کہ مار گرائے گئے ہیں. اب آپ وہی بات ہم کر رہے تھے کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ کتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے صرف آس پاس کی کنٹریز تھی، اب تھوڑی سی دور دراز کی کنٹریز تک یہ سارا معاملہ آگے آتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں بار بار پاکستان کے حوالے سے، ظاہر ہے خطرات ہر ملک کو ہیں اس خطے کے، تو اس پوری سچویشن پہ ذرا احاطہ کیجیے گا. دیکھیں معروف جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے نا، یہ تو اب لگ رہا ہے کہ کانفلکٹ جو ہے نا پھیلے گا، مڈل ایسٹ کے اور ممالک میں بھی جائے گا، پھر لوگ اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے. میں معروف پچھلے دنوں کچھ پرانے کلپ اٹھا کے دیکھ رہا تھا جو اسرائیل کے، امریکیوں کے، برطانیہ کے، فرانس کے لوگوں کے، جو جس طریقے سے یہ 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی تھی، اس کے بعد پچھلے 5, 10, 15 سال کے کلپس، تو میں کہتا تھا یہ سب بکواس ہے. وہ بتاتے تھے کہ کس طریقے سے، کتنے سٹل طریقے سے، کیلکولیٹ طریقے سے یہ پہلے عراق کو تباہ کریں گے، سیریا کو کریں گے، لبنان کو کریں گے، یمن کا بیڑا کریں گے، اور الٹیمیٹلی وہ آئیں گے ایران میں. ایران کو پتہ ہے ان کو کہ بڑی نیشنلسٹ قوم ہے، بڑی ریزیلینس ان میں ہے، وہ اس طرح آسانی کے ساتھ گرنے والے نہیں ہیں. وہ انہوں نے باقاعدہ پلان کر کے، اور پھر لوگوں کو یہ بھی تھا کہ جی یہ عرب اور عجم کی لڑائی بڑی حد تک ختم ہو گئی تھی. خاص طور پہ سعودی عرب اور ایران کی جو صلح معروف کرا دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ اپنا چائنا نے، اس کے بعد سے لگ رہا تھا انہوں نے ملنا جلنا بھی شروع کر دیا تھا کہ اب وہ لڑائی نہیں رہی. وہ عرب مالک جو اسرائیل سے زیادہ ایران کو تھریٹ سمجھتے تھے نا، انہوں نے یہ تھریٹ کہنا ختم کر دیا تھا. اب جس طریقے سے یہ سعودی عرب باقی جگہوں پہ حملے کیے گئے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ کوئی رانگلی، ویٹنگلی اور انویٹنگلی یہ ایسا کام کرایا گیا ہے کہ سارے لوگ اس لپیٹ میں آ جائیں. ابھی آپ دیکھ لیں، یہ ہو سکتا تھا کہ یہ اتنی زیادہ لڑائی ہو اور مسلمان کم از کم OIC کی حد تک، عرب لیگ کی حد تک اور GCC کی حد تک کنڈیم کر دیتے تھے، چلیں ٹھیک. اب تو یہ ہوگی بات کہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ جی سعودی بہت بنائے بیٹھے ہیں، کویتی بنائے بیٹھے ہیں، وہ تو امریکیوں کو کہہ رہے ہیں اور مارو، اللہ کرے. ایسے ہی ہے. اب جو GCC کا اجلاس ہوا ہے، اس میں ہم نے دیکھا GCC کا جو ابھی صبح تک ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے ٹکرز چل رہے تھے، اس اجلاس میں تو لگ یہ رہا ہے کہ کھلا، مطلب ایک کھلا ہینڈ دے دیا گیا، فری ہینڈ دے دیا گیا ہے. اور دوسرا ایک اور چیز بھی، یہ بھی بات سنیے گا میری ذرا، کہ کویت کے حوالے سے بھی خبر بھی موصول ہو رہی ہے. متعدد امریکی جنگی طیارے بتائے جا رہے ہیں جو کہ گر کر تباہ ہوئے ہیں، اس کا کوئی ریزن ابھی تک سامنے نہیں آ سکا ہے. اور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.